हे सदाप्रभु तुम्भ शासन विषय सियोन शुणी आनंदित हैला और जिहुदार कन्यागण उल्लसित हेले। कारण हे सदाप्रभु तुम्भे समुदाय पृथ्वी सर्वपरिस्थ, तुम्भे सकल देव उपरे अतिशय उन्नत। हे सदाप्रभु प्रेमकारी गण तुम्हें माने मंदता घृणा कर। से आपणा सद्भक्त मानक प्राण रक्षा करती, से सेमानंकु दुष्ट मानक हस्तर उद्धार करती। धार्मिक मानक पाई दीप्ति और सरल मना मानक पाई आनंद बुणा जाई अछि। हे धार्मिक गण तुमने सदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद कर, पुणी ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर महिमामय नामरे आपण मानक प्रत्येकंकु एही वर्षर शेष मासर द्वितीय विश्राम बार उपासना मध्य को स्वागत करे। एही विश्राम बारटी मध्य तृतीय आगमनी रविवार बड़दिन पूर्व पालन करा जाय थाए। प्रभु निश्चित भाव आम मान प्रत्येकंकर एही दिन गुड़िकरे सहित रही अछंती, तांकरी अनुग्रह रे परिचालित करी एही दिन गुड़िकरे तांकरी आनंद अनुभव करबा निमंते साहाय्य करि अछंती। तेणु प्रभुଙ୍କ नाम को धन्यवाद दो। आसंतु आज उपासना आरंभ करी प्रार्थना करिबा। आम मानकर स्वर्गस्थ पिता सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर, यही समय आमे माने तुमर महानामर धन्यवाद गुणानुवाद करुअछु। जेहेतु पिता तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं शुभाजन परमेश्वर अट। स्वर्ग तुम्बर सिंहासन पृथ्वी तुम्बर पादपीठ हेले सुद्धा पिता निरूपित समय तुम्हें मानव जाति पाई चिंता करी आपणार अद्वितीय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत को प्रेरण कल, जे कि आम मानकर पाप भार बही नहीं जीवा निमंते से कालबरी क्रूसरे निजको समर्पण कले। जहाँकर प्रहार रे आमे माने सुस्थता लाभ करी परित्राणर नूतन अनुभूति को आस्वादन करने को पारिलु। से तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होई स्वर्गारोहण करी वर्तमान तुम्भर दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करिअछंती एवं आममान प्रत्येक महागौरव संग्रह करने निमंते से अतिशीघ्र आसुअछंती। हे परम पिता तुम आममान प्रत्येक आशीर्वाद कर। यही उत्सव मुखर दिन गुड़िकरे जदिओ आमे माने विभिन्न बाधा मध्य दे गति करुअछु, जदिओ आमे माने समवेत भाव उपासना करि पारुनाहु, किंतु पिता तुमर स्वर्गीय उपस्थिति जे आममान सहित अछि एवं तुम्हें क्यों उद्देश्य नहीं आममानଙ୍କର उद्धारकर्त्ताଙ୍କୁ ଏହି पृथ्वी पृष्ठରେ जन्म लाभ କରିବାକୁ ଦେଲ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ପାରେ, ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଚାହଁ ପିତା। କାରଣ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନୁହେଁ, किंतु पिता आमମାନଙ୍କର जीवन ही पृथ्वी निमंते आलोक प्रदानकारी हेबा आवश्यक रही। कारण से आलोकर किरण दे तुम्हें आम को जीवन देछ। आशीर्वाद कर जेपरी आम माने प्रत्येक तुम्हर पवित्र आलोक आलोकित होई एही दिन गुड़िकरे तुम्हर स्वर्गीय आनंद को अनुभव करने को पारिबु। जदिओ समस्या रही अछि, जदिओ दुख रही अछि, जदिओ विषाद रही अछि, तथापि तुम्हर से चिरंतन प्रेमरु आम मान कौन सी विषय विच्छिन्न करना। यह हृदयंगम करी आम मैंने जपरी सदा सर्वदा दिन गुड़िकरे तुम सहित प्रार्थना वाक्य लगी रहा पारो, तुम्हार आनंद को अनुभव करने को पारो, से मते साहाय्य कर पिता। धन्यवाद दौछु आज विशेष समय तुम्हें तुम्हार प्रिय दास आचार्य डॉक्टर जगत रंजन सांतरा मुख दे कथा कहवा जाऊछ। हे पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर तुम्हार नूतन अवगाहन दे तुमर दास को शक्तियुक्त भाव तुम आम मान मध्य व्यवहार कर एवं पिता आम मान प्रत्येक मध्य पवित्र आत्मा शक्तिशाली चालना प्रदान कर। जपरी वाक्य को आहरण करी ताहाको ध्यान करी ताहार अर्थानुजाई निजर जीवन को परिचालित करने को पारू एवं आम मान जीवन को अर्थपूर्ण करने सहित यह उत्सव दिन गुड़िकरे अन्य मान निमंते एक आलोकर
कारण हेबाकु पारु जो माने अंधकार मध्य अछंती सेमाने जेपरि तुमरी परिचय पाइबाकु पारंती सेथि निमंते साहाय्य कर पिता। आममानकर शरीर मन अंतकरण प्रत्येक विषय को तुम्हें अधिकार कर एकाग्रता प्रदान कर। जदिओ आमे माने निज निज परिवार मध्य अच्छु तथापि तुम आम प्रत्येक कथा कह पिता। एक स्थिर चित्त मनात्मा प्राण तुमर रबरे अवधान करी तुमर श्रीमुख दर्शन करी आशीषित हेबा पई साहाय्य कर। धन्यवाद दोछु पिता प्रार्थना शुणियछ बोली। उपासनार अवशिष्टांश समय को एवं निज निज को एवं विशेष करी तुमरी प्रियदास आचार्य डॉक्टर जगत रंजन सांतरा को तुमरी अनुग्रह सिंहासन निकट को आनी प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्ट गौरवमय नाम रे मागिलु आमीन। पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे शुभिलाणी शुभगीति शुभिलाणी शुभगीति शुभिलाणी शुभगीति शुभिलाणी शुभगीति आकाश बतासे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे कर नहीं आउ डेरी आस जीवा मिली 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 ए माटिरे हसुची जे सरगर कଳି सरगर कଳି ए माटीरे हसुची जे सरगर कଳି सरगर कଳି ए माटिरे हसुची जे सरगर कଳି सरगर कଳି ए माटीरे हसुची जे सरगर कଳି सरगर कଳି महकिब धरा धाम महकिब धरा धाम महकिब धरा धाम महकिब धरा धाम ताहारी सुबासे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे पाहिलाणी अमाराती आलोक बरसे रहिबनी आजि ठारू दुख विभीषिका रहिबनी आजि ठारू दुख विभीषिका रहिबनी आजि ठारू दुख विभीषिका
ଠାରୁ ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହାରି ପତିତର ସଖା ପତିତର ସଖା 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 କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ আহিলাଣି অমারাতি আলোক বরসে আহিলাଣି অমারাতি আলোক বরসে उपासना विज्ञापन ओडिया बाप्टिस्ट चर्च सीएनआई बरहमपुर 13 डिसेम्बर 2020 तुमे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर परमेश्वरଙ୍କ पवित्र स्थान रे ताहांकर कर तांको पराक्रमरु उत्पन्न शून्य मंडली रे ताहांकर प्रशंसा कर तांको पराक्रमरु उत्पन्न शून्य मंडली रे ताहांकर प्रशंसा कर तांको विक्रम कार्य सकसु ताहांकर प्रशंसा कर तुरी ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा कर नेबल और बीणा यंत्र रे ताहांकर प्रशंसा कर दारावाद्य और नृत्य द्वारा ताहांकर प्रशंसा कर तारायुक्त यंत्र और बंशी रे ताहांकर प्रशंसा कर उच्च करताल रे ताहांकर प्रशंसा कर उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा कर निश्वास प्रश्वासधारी प्रत्येक प्राणी सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर तुमे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर आज पवित्र ओडिया उपासना रे योगदान करिथिबा प्रत्येकंकु मंडली तरफरु मो हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करूछि प्रभु श्रोता मंडली को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एवं तांको महिमा एवं गौरव निमंते प्रत्येकंकु ए कोविड-19 समय अधिक भाव व्यवहार करंतु आज उपासना रे प्रभुंकर जीवंत वाक्य परिवेशन करबा निमंते प्रभुंकर प्रिय भक्त एवं नम्र दास आचार्य डॉक्टर जगत रंजन सांतरा को मंडली तरफ विशेष अनुरोध करा जायथिला से वर्तमान ख्रिस्टियन थियोलॉजिकल कॉलेज गोपालपुर रे अध्यक्ष भाव में कार्यरत से मंडलीर अनुरोध को ससम्मान ग्रहण करी आज आम्हानक मध्य उपस्थित अटंती तांकर सदय स्वीकृति और उपस्थिति निमंते मंडली तरफरु तांका आमे विशेष भाव में धन्यवाद एवं हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करूछु प्रभु तांको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु और अनेकंक निमंते आशीर्वादर उत्स कराउंतु तांकर मुख निश्रुत वाक्य मध्य दे प्रभु अनेकंक सह व्यक्तिगत भावे कथावार्ता करंतु एक विशेष दान बैंक कॉलेज बरहमपुर ठारे अवस्थापित जने भाई प्रभुंकर विविध मंगलदान को स्मरण करी धन्यवाद दान दशमांश 1700 टंका मंडलीर सेवा कार्य निमंते प्रदान करती चाकरीर स्थायित्व और पितामातांकर कुशलता निमंते विशेष मांडलिक प्रार्थना से अपेक्षा करती एक विवाहर द्वितीय एवं शेष इष्टाहार एतद्वारा सर्वसाधारण को जणाई दिया जाउछि जे बिजुपुर प्रथम तोटासाई निवासी ब्रह्मपुर गंजाम सभ्य और ओडिया बाप्टिस्ट सीएनए गिरी रोड ब्रह्मपुर उपासक श्रीजुक्त कल्याणी लिमा और श्रीमती गीतांजलि लिमा को ज्येष्ठ कन्या सुश्री मधुस्मिता लिमांकर सहित जगड़ा राउरकेला सुंदरगढ़ ओडिशा निवासी चर्च ऑफ क्राइस्ट राउरकेलार सभ्य श्री कविराज नाग और श्रीमती ज्योत्ना रेड्डी नाग एकमात्र पुत्र श्रीमान देवाशीष नाग सह शुभ परिणय कार्य आगामी 18 डिसेम्बर 2020 शुक्रवार दिन पूर्वाह्न 10:30 समय ओडिया बाप्टिस्ट सीएनए गिरी रोड ब्रह्मपुर उपासनालय सरकार द्वारा प्रदत्त कोविड-19
नियमावली पालन अनुଯାयी संपादन कराजिब। जदि ए विषय कहार कौनसी उपयुक्त और न्यायसंगत प्रतिबंधकर कारण थाए ताले विवाहर यथेष्ट पूर्वरु मैरेज रजिस्टर और भारप्राप्त पालक ओडिया बाप्टिस्ट चर्च गिरी रोड ब्रह्मपुर रेवरेंड अजय कुमार पात्र को जणाइमा निमंते विशेष अनुरोध करा जाए। शिक्षा कल्याण परिषदर आवाहक आचार्य डॉक्टर रवीन चंद्र साहू एक पत्र माध्यम प्रकाश करती जे प्रतिवर्ष सदस्य चलित वर्ष मध्य 2020-21 मसीहा निमंते शिक्षा वर्ष रे ओडिया डुबित मंडलीर शिक्षा कल्याण परिषद तरफ मंडलीर गरीब छात्र छात्री निमंते आर्थिक सहायता प्रदान कराजिब। एथि निमंते आवश्यक दरखास्त फॉर्म मंडलीर जुग्म संपादक एवं शिक्षा कल्याण परिषद आवाहक आचार्य डॉक्टर रवीन चंद्र साहू ठारू निज बासगृह हिलपारना ठारे पाई पारिबे। मंडली स्वल्प आयकारी परिवार पुओ झियो माने दरखास्त पूरण करी डिसेम्बर मास 26 तारीख शनिवार मध्य मु आउ थे पुनर्बार कहूची मंडलीस्थ स्वल्प आयकारी परिवार पुओ झियो माने दरखास्त पूरण करी डिसेम्बर 26 तारीख शनिवार मध्य आवाहक रेवरेंड डॉक्टर रवीन चंद्र साहू निकट में ता दाखल करेंगे। डिसेम्बर 26 तारीख पर आउ दरखास्त ग्रहण कराजिब नाही। पितामाता ए फॉर्म पूरण करी निर्धारित दिवस रे किंबा पूर्व दिवस गुड़िक दाखल करने निमंते यत्नशील रहिबे। एक दुखद संवाद अति दुखर सह जनाए जे उत्तर भारत मंडलीर मॉडरेटर एवं कटक धर्मांचल बिशप और आम ओडिया बाप्टिस्ट सीएनआई पूर्वतन भारप्राप्त पालक राइट रेवरेंड धीरेन्द्र कुमार महांती गत 10 नवेम्बर 2020 साल गुरुवार पूर्वाह्न समय कटक ठारे ए पार्थिव जगतर कर्ममय जीवन कार्य समाप्त करी ईश्वर सह चिरदिन बास करने निमंते से गमन करिअछंती। तांका पार्थिव शरीर को ससम्माने गत 11 डिसेम्बर 2020 पूर्वाह्न 4 घंटा समय पूरी बाप्टिस्ट चर्च कबरखाना रे समाधिस्थ करा जाई अछि। तांको उत्सर्गीकृत जीवन एवं मांडलिक सेवा तथा उत्तर भारत मंडली प्रति विभिन्न अवदान को स्मरण करी ईश्वर निकट रे आमे धन्यवाद दी। प्रभु तांको सहधर्मिणी तथा 2 पुओ और एकमात्र कन्या को एई दुखर दिन मध्य स्वर्गीय शांति एवं सांत्वना प्रदान करंतु। मंडली भावे आमे से परिवार को समवेदना ज्ञापन करुछु। ए दुखर दिन बीतीबा जाए प्रभु सेमान को तांकर स्वर्गीय शांति मध्य आवरी रखंतु। शेष अनुरोध करी मंडलीर भारप्राप्त पालक आचार्य अजय कुमार पात्र को आजिर वक्ता एवं वाक्य निमंते एवं जो माने रोगरे आक्रांत एवं शय्याशायी सेमानकर सुस्थता निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग करिवे तथा आसंता दिन रे हेबाक थिबा विवाह कार्य एवं बाप्तिस्म निमंते मध्य प्रार्थना रे स्मरण करिवे। प्रभु प्रत्येक को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आजिर एडवेंट संडे तृतीय रविवार रे आपण मान प्रत्येक को मोर ख्रीष्टिय नमस्कार। एडवेंट सीजन रो तृतीय रविवार यही रविवार मानक आम एडवेंट प्रसंग उपर ध्यान करिथाउ। प्रथम है होप बा आशा भरोसा, द्वितीय रे पीस शांति, तृतीय प्रसंग जॉय बा आनंद उल्लास, आउ चतुर्थ रे लव बा प्रेम। आज तृतीय रविवार आमर विशेष प्रसंग होची आनंद, द जॉय दैट Christ brings, the joy that we meditate on Christmas। जो आनंद उपरे आमे बड़दिन समय ध्यान करि थाउ। यारी उपरे आलोचना बा ध्यान करिबा पूर्वरु आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरु दुईटी अंश देखिबा। गोटिए हला जिसाय तार
61 पर्व जिसाया तार 61 पर्व 10 आउ 11 पद एठार एपरी भाव लिखा जाए मु सदा प्रभु ठारे अतिशय आनंद करी मोर प्राण मो परमेश्वर ठारे उल्लसित हेब कारण बर जेपरी भूषण रे आपना को भूषित करे ओ कन्या जेपरी आपना रत्न रे आपना को भूषिता करे सेपरी से परित्राण रूप वस्त्र रे मते वस्त्रान्वित करियछंती ओ धर्म रूप राजवस्त्र रे मते आच्छादित करियछंती कारण भूमि जेपरी आपना अंकुर बाहर करे ओ उद्यान जेपरी आपना मध्य रे बुणा जिबा पदार्थ सब अंकुरित करे सेहीपरि सदाप्रभु समग्र देशीय मानक साक्षात रे धर्म और प्रशंसा अंकुरित करिबे। एही घटनार प्राय 700 वर्ष पर प्रभु यीशु जन्म समय लुक आ मरियम को मध्य दे एही बाणी शुणिया को शुणैचंती जाको आमे पढ़िबा द्वितीय अंशरे द्वितीय शास्त्र पाठ अंशटी होउची सुसमाचार लुक लिखित सुसमाचार तार एक पर्व 46 पदरु 55 पद पर्यंत लुक लिखित सुसमाचार प्रथम पर्व 46 रु 55 पदर शेष पर्यंत एथिरे मरियम कहले मोर प्राण प्रभुंक प्रशंसा करुअछि पुणी मोहर आत्मा मो त्राणकर्ता ईश्वर ठारे उल्लसित होइअछि कारण से अपना दासीर दिनावस्था प्रति दृष्टिपात करिअछंती आउ देख अद्यावधि पुरुषानुक्रमे समस्ते मते धन्य बोली कहिबे कारण जे सर्वशक्तिमान से मो प्रति महत् कर्म करिअछंती ताहांक नाम पवित्र आउ ताहांक भयकारी मानक प्रति ताहांक दया पुरुषानुक्रमे थाए से अपना बाहुरे पराक्रम प्रकाश करिअछंती अहंकारी मानकु सेमानक हृदयर कल्पना रे छिन्न भिन्न करिअछंती से विक्रमी मानकु सिंहासन चित्त करिअछंती दिनहीन मानकु उन्नत करिअछंती से क्षुदित मानकु उत्तम उत्तम द्रव्य रे तृप्त करिअछंती धनी मानकु शून्य हस्त रे विदाय करिअछंती आंब मानक पितृपुरुषंक प्रति उक्त ताहांकर वाक्य अनुसार से अब्राहम और ताहांक संतान मानक प्रति जुगे जुगे दया स्मरण करिवे करिबा निमंते आपना दास इस्राएल रो उपकार करिअछंती प्रभु तांकर एई वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आज एई वाक्य रु आमान निमंते से तांकर शिक्षा प्रदान करंतु ख्रिस्टियन जीवन गोटे बड़ विषय है ख्रिस्टीय आनंद जहाँ प्रभु यीशु आमान को दे थांती आमनकर प्रिय गीत रचक लिखिले जदि कहीं पचारिब मते तुम मुखे कहीं आनंद कहिबी मु जे प्रिय यीशु मो मुखे मो ओठे देइचंती से संगीत सेथिपाई आज मोर आनंद आज मरियम तांकर मनर आनंद प्रकाश करी से कौन करुचंती से संगीत गान करुचंती द मैग्निफिकेट जहाँ इंग्रजी रे कहा जाए द सॉन्ग ऑफ मेरी द मैग्निफिकेट ऑफ मेरी माई सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड जो थ्रू से वर्ड मैग्निफिकेट आसी मरियम आनंद उल्लास द्वारा से गीत से गाउछंती आउ ता द्वारा गोटे विशेष शिक्षा विशेष मेसेज से देइछंती मरियम करे संगीतटी क्रांतिकारी संगीत मरियम करे संगीतटी भाववाणी रे परिपूर्ण सेतिपाई ए संगीत पारंपरिक मंडली रो संध्या उपासना रे प्रतिदिन कुहा जाय थाए प्रतिदिन तार आवृत्ति करा जाय थाए सेही परि भाव रे एही लुक एक पर्व रे आउ गोटे गीत आम देखा पाऊ
ଆଉ ତା ହେଉଛି ଜିଖରିୟଙ୍କର ସେ ଗୀତ। ଆଉ ଜିଖରିଙ୍କ ଗୀତକୁ କୁହାଯାଏ ବେନେଡିକ୍ଟସ୍, ଆଉ ଯାହାର ସେଇ ହେଡିଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସିଛି ବ୍ଲେସେଡ୍ ବି ଦ ଲର୍ଡ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ସେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମରିୟମ ଏବଂ ଜିଖରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମୁକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ସେହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ମେରି and the Benedictus of Zechariah is the two great songs. ଦୁଇଟି ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଏହି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଦେଖୁଛୁ। ସମୁଦାୟ ଚାରୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ଲୁକ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମରିୟମଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜିଖରିୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ସିମିୟନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ପରହାପ୍ସ କୁହାଯାଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ କ୍ରିସମସ୍ କ୍ୟାରଲ। କ୍ରିସମସ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ କ୍ୟାରଲ, କ୍ୟାରଲ ସିଙ୍ଗିଂ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ମରିୟମଙ୍କର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜ୍ଞା ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍, ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡୁ, କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଖାଇବା ଠିକ୍, କ'ଣ ପିଇବା ଠିକ୍, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ପିଇବା ଅନୁଚିତ। ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଇଜ୍ ଏ କିଲ୍ ଜୟ ରିଲିଜିଅନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆର ବିପରୀତ। ଦ ଜୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇନ୍ ଦ ବାଇବଲ। ସାରା ବାଇବଲରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାଉଲ ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ତାର 9:15ରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ, ଇନକମ୍ପାରେବଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଦେୟାରଫୋର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ ଆଉ 8 ପଦରେ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଆନନ୍ଦ, unspeakable joy of Christ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ unspeakable joy ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, not to kill the joy। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆନନ୍ଦ ଅତି ଗଭୀର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସୁସମାଚାର, the gospel, the good news is the very basis, very core, ଆଉ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ତାହାକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର, ଆନନ୍ଦଜନକ ସମାଚାର, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆଜି ସେହି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଯେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମରିୟମ ଥିଲେ ଜଣେ ବାଳିକା, ଜଣେ କିଶୋରୀ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଟିନେଜ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। କେତେଜଣ କହନ୍ତି ମରିୟମଙ୍କର ବୟସ 13 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲା। ସି ୱାଜ୍ ଏ ଟିନେଜର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ, ଇଭିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମହିଳା ବା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବାଳିକା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରକୃତରେ ମରିୟମ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପଶୁ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ଗୋଟେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ବେଶୀ ଧନୀ ନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଥିଲେ, ଗରିବ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା, ଜଣେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ମସିହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ସମାଜ, ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଥିଲେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ପୁଣି ଶିପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଫର୍ଡ, ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାଜର ଲିଡର ଭାବରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର। ସେ ମରିୟମକୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ସେ ମରିୟମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମରିୟମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ପପୁଲାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ସେ ମସିହଙ୍କର ମାତା ହେବେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ମରିୟମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ମରିୟମ ଆମକୁ ସେହି କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଗ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଆଉ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ମରିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏକି ସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
आज आम जो मैंने प्रभु ठारे विश्वास करूँ आम समस्ते से ही गौरवर अंशी हो पार 45 पदरे मरियम कहते जे विश्वास कले से धन्य कारण प्रभुंक ठारू तांकु जहा जहा कुआ जाइछि सेही सबु सफल हेब से जानिथिले मरियम विश्वास करथिले आउ से विश्वासर फलस्वरूप सीए फलवती होइथिले। द्वितीय विषयटी गोटे वार्निंग आम गोटे सचेतनता गोटे सतर्कता जे आम मान जीवन आम जदि निजको सर्वस्व बोली भावु ईश्वर प्रति आमकर निर्भर न थाए आम जदि निजको निज दृष्टि बड़ बोली देखु निजर ज्ञान अर्जन धन ए सबु ऊपर आम निर्भर थाए आ से आमर गर्व थाए तेबे आजिर वाक्य रे कहा जाए जे आम माने ईश्वर को दृष्टि ग्रहणीय हो पारिबा नहीं प्रकृत ईश्वर आमको आड़े चली जिबे से दिनहीन प्रति दृष्टिपात करिसंती किंतु धनी मानकु से खाली हाथ रे फेरई देइसंती यही भाषा रे मरियम कहती। तेज आज जदि आम मन में से भाव में कौन सी गर्व थाए जदि आम जीवन में से कौन प्रकार विषय थाए जहाँ पर आम संपूर्ण भाव निर्भर करूँ आम भावु जे टंका धन प्रॉपर्टी यही सब विषय अचीवमेंट पोजीशन पावर यही सब आम को जीवन में आमको स्थिरता दब आम को आगे नब बा आम ता पर निर्भर करवा तेबे आमे भूल आम समस्ते भल रूपे जाचु यही कोरोना समय रे जो माने तार शिकार होती आउ समस्ते जानी टंका थाई धन थाई प्राचुर्यता थाई सबु किछि थाई आउ से माने निजको संपूर्ण भाव रे कोरोनार आघात रे निजको संपूर्ण असहाय मन करचंती केते तार कराल रे जाइचंती केते कोरोनार शिकार होइचंती सेमान मध्य केवल दरिद्र नाहांती अनेक धनी अनेक धनवान आउ ख्याति संपन्न लोक माने मध्य अछंती आम मानकर जीवन ईश्वर दृष्टि से परी आम मानकर जीवनर उच्च आम मानकर जीवन कारण केवल ईश्वर मरियम से विषय आम को मध्य चेतना दियंती से कहती जदि आमर आनंद करिवार किछि कारण अछि जदि आमर गर्व करिवार किछि कारण अछि तेबे ता होचंती आमनकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु निजे जे आमको पाप क्षमार अनुभूति देइचंती जे आमको अनंत जीवन भरोसा देइचंती से केवल आमर आनंदर एकमात्र कारण आउ अन्य कौनसी विषय नुहे। आज आम ए विषय विशेष करी मन रखू जे आमे मरियम कर जीवन रु ए विषय शिक्षा लाभ करिबा। शेष आमे देखुଛୁ मरियम ताको निजर सामाजिक अवस्था आ से जो समय बास करथिले आउ से समय आम समय ठारू सेपरी विशेष किछि भिन्न नुहे। आमे गोटे समाज रे बास करूछु जहाँ भग्न जहाँ विभाजित अनेक ए समाज रे अवहेलित अनेक ए समाज रे अवांछित अनेक ए समाज रे भोकिला तृषित पीड़ित आउ वेदनाग्रस्त दे आर इन मेनी सफरिंग एंड मेनी इन पेन। एते दूर आधुनिक जुगर एते धन एते प्राचुर्यता मध्यरे आज समाज यही सब लोप पाई पारि नाही। समाज रे आज अनेक लोक अछंती जो मानकर धन थाई मध्य निजको एकुटिया माने करचंती दे आर लोनली आज अनेक असहाय अवस्था जीवन काटुचंती ताकर सबु अछि गाड़ी घोड़ा टंका पैसा
बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बिग एम्पायर किंतु सेमाने अनेक समय निजको असहाय मन करती जितेबाला सेमाने मध्य कौन रोगर आउ एडवर्स सिचुएशन सम्मुखीन हुंती से ईश्वर को डाक पकई था से प्रार्थना पर अनुरोध करते ऊर्ध्वदृष्टि करते कारण आउ कि पृथ्वीर विषय चारिपाखे प्राचुर्यता रक्षा करें आमे आज सेहीपरि एक समाज रे आमे बास करचु इवन ख्रिस्टियन भाव रे ए विषय मन रखिबा मरियम को ठारू शिखिबा से बालिका ठारू जे आमे ईश्वर प्रति दृष्टि रखिबा कारण ईश्वर तांको भयकारी मानक प्रति तांको दया पुरुषानुक्रम रे प्रकाश करिथांती 50 और 51 पदरे आमे से विषय पढ़ुचु से अपना बाहुरे पराक्रम प्रकाश करी अछंती अहंकारी मानकर हृदयर कल्पना छिन्न भिन्न करिसंती किंतु से अपना भयकारी मानक प्रति तांको दया पुरुषानुक्रमे से प्रकाश करी अछंती 53 से क्षुदित मानक उत्तम द्रव्य रे तृप्त करी अछंती से पुत्र पुरुष प्रति अब्राहम तांको संतान मान प्रति तांको परवर्ती संतान जे आम प्रति से जुगे जुगे तांको दया स्मरण करिवे कारण से इस्राएल रो उपकारकारी परमेश्वर ईश्वर प्रति भय मरियम तार एक बड़ निदर्शन बड़ दृष्टांत ईश्वर भयकारी द वन हु फियर गॉड एबव एवरीथिंग आज प्रभु आमन जीवन रे तांकर कार्य साधन करिवे प्रभु आमन जीवन रे तांकर महिमा प्रकाश करिवे यदि आमन जीवन रे तांकर प्रति से भय रहिबो आमन अनेक विषय भयभीत कोरोना प्रत्येक को आज भयभीत करिछि आज मृत्यु भय समस्त मन को ग्रास करिछि किंतु ता मध्य रे आमरे प्रकृत रे ईश्वर प्रति भय है प्रथम विषय ईश्वर प्रति भय है जे प्रकृत विषय यदि ईश्वर प्रति आमर भय थाए तेबे आमे कोनसी प्रकार कोनसी विषय रे भयभीत हबार कारण नहीं प्रभु यीशुंकर आगमन आमनकर आनंदर विषय आउ से जेपरि प्रतिज्ञा करथिले सेहीपरि भाबरे आसीबे से तांका प्रतिज्ञा रे अवहेला करिवेनी आउ से आसीथिले आउ तांकर परित्राण तांकर सुस्थकारी शक्ति आउ तांकर प्राचुर्यता स्पिरिचुअल रिचनेस स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जो माने प्रभु को पाइचंती आउ से मुक्ता सदृश आउ से बहुमूल्य मुक्ता सदृश आ ता सब किछि तार तुलना अन्य कौनसी द्रव्य सहित करा जाई पारिबनी अन्य कौनसी बहुमूल्य द्रव्य सहित तार तुलना करा जाई पारिबनी आज आमे जेतेबेले प्रभु यीशुंकर जन्म उत्सव पालन करिवार अपेक्षा रे रहिछु आज जेतेबेले आमे ए एडवेंट सीजन पालन करूछु आज आमनकर प्रकृत आनंद कारण से हुंतु निश्चय आमे उत्सव करिबा निश्चय सेलिब्रेट करिबा निश्चय सबरे आमे निजको शामिल करिबा घर सजेबा निजको सजेबा ये सब सेलिब्रेशन मध्य आमे तार मुख्य कारण को केबे भी जेपरि आमे पासरी न जाऊ The joy of Christmas comes from Christ. The joy of Christmas is what He alone gives. आमनकर आनंद तारी उपरे स्थापित हवा आवश्यक प्रभु आमन को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु जे एई वर्ष ये सब विशेष
କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କରୋନାର ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଆଉ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, ଆଉ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଓଠରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଭରସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଖ୍ୟାରଲ ବଡ଼ଦିନର ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରିବା। ତାପରେ ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମେରୀ ମରିୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମରିୟମ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେହି ମସିହଙ୍କର ଆସିବାର ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତିର ଆନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସାର ଆନନ୍ଦ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ସେହି ଭରସାର ଆନନ୍ଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଅଛ, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ପାରେ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ଦେଖି ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବାକୁ ପାରୁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ପିତା, ବିଶେଷ କରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ତରାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଅଛୁ। ତୁମେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଏବଂ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ସେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜୀବନରେ ସେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେହି ଆଶିଷ ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ହେ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ନୈବେଦ୍ୟ ସକଳ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପିତା ତୁମେ ସେହି ପରିବାରର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି ତାହା ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହୁଅ। ପିତା, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ତୁମେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନେଇଅଛ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି। ହେ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପରିବାରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତୁମର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ। ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ହେଉ ସୁଖ ହେଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମନାତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ରଖିଅଛ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୃଦୟରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେହି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଯିଏକି କଟକ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେହି ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ। ପିତା, ଆଶୀର୍ବାଦ କର
ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଦାନ କର ପିତା। ଯେପରି ତାହା ପ୍ରତିଟି ଶରୀର ମନାତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ପାରେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବିୟୋଗକୁ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇ ତୁମରି ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରନ୍ତି ସେହି ଆଶୀଷ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯେପରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପାରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଗଣନା ନ କରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେହି ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ। ହେ ପିତା, ବିଶେଷ କରି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍କ ମାଝୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନିସିମ ନାୟକ, ଭଉଣୀ ନମିତା ଦାସ, ଭଉଣୀ ମାବେଲ ପାତ୍ର, ଭଉଣୀ ହିରଣ୍ମୟୀ ଚାର୍ଲସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍କ ମାଝୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୋଶନ ଥାପା, ଭାଇ ଚଞ୍ଚଲ ନାୟକ, ଭାଇ ରବିରଶ୍ମି ସାହୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ବୀର, ଭଉଣୀ ମାଳବିକା ପ୍ରଧାନ, ଭାଇ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଭଉଣୀ କଳ୍ପନା ବିଶ୍ୱାସ, ପିତା ଆହୁରି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଅଛୁ ପିତା। ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହଁ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଭାଇ ଉମା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦୟାକର ପିତା, ଦୟାକର। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆବୃତ କରି ରଖ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କର, ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମା କର ଏବଂ ନିବେଦନ ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର ପିତା। ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପାରୁ ସେହି ଆଶୀଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲ। ପୁନର୍ବାର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାରୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମିନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନୁଗ୍ରହ ତଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମିନ୍।